नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज की जो हदीस मुबारक है वह मुस्लिम शरीफ की रवायत है और उसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बात करते हैं कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान तशरीफ़ लाए तो फरमाया, इन घरों में रहने वाले मोमनों, तुम पर अल्लाह ताला की रहमत और सलामती हो। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी जल्द ही तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। फिर आपने फरमाया, मेरी ख्वाहिश थी कि हम अपने भाइयों को देखते। तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि क्या हम आपके भाई नहीं हैं? अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपने फरमाया, तुम मेरे साथी हो, हमारे भाई वो हैं जो अभी तक नहीं आए। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के उन अफराद को कैसे पहचानेंगे जो क़यामत तक आपके बहुत बाद बाद आएंगे? वो तो क़यामत तक आते रहेंगे। तो आपने फरमाया कि अगर किसी शख्स का सफ़ेद टांगों और सफ़ेद पेशानी वाला घोड़ा स्याह घोड़ों में हो शामिल हो जाए तो क्या वह अपने सफ़ेद घोड़े को नहीं पहचानेगा? साहबा ने कहा, क्यों नहीं पहचानेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जो उम्मती होंगे उनके चेहरे, उनके चेहरे होंगे जो वो वज़ू की वजह से उनके पाँव और पेशानियाँ चमक रही होंगी। ये आपने निशानी बताई है उस उम्मती की जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे। ये इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा आज़ाद है, बहुत बड़ा आज़ाद है कि जिस नबी का उम्मती बनने के लिए नबी दुआएं करते थे, वो नबी हमें अपना भाई कह रहा है कि मेरे भाई वो होंगे जो अभी आए नहीं हैं, बिन देखे मुझ पे ईमान लाएंगे। और आपने उनकी निशानी भी बता दी है कि उनकी जो पेशानियाँ होंगी, उनके जो चेहरे होंगे, उनके जो पाँव होंगे, उनके जिस्म के जो अज़ा होंगे जिन पे वज़ू किया जाता है, वो वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे। बहुत शान है उम्मती की। अगर उम्मती अपनी पहचान कर ले कि मैं किसका उम्मती हूँ तो बहुत शान है इसकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मती को किसी भी मौके पे नहीं बुलाया, किसी भी मौके पे आपने अपनी उम्मती को पीछे नहीं रखा, बल्कि हमेशा अपने उम्मती की खैर ख्वाही की है, उसके लिए दुआ फरमाई है। पहले भी हम ये रवायत कर चुके हैं कि आपने फरमाया था कि हर नबी की एक दुआ होती है जो हर हाल में कबूल होती है। हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली है, लेकिन मैंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए क़यामत वाले दिन के लिए संभाल के रखी है। वो मैं अपनी उम्मत के लिए उस दिन दुआ मांगूंगा। हमारे नबी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, हर जगह हमें याद रखा है। और फिर जो पहचान बताई है वो ज़रा गौर तलब है कि आपने फरमाया कि उनके चेहरे और पेशानियाँ और पाँव वज़ू के निशानों की वजह से चमक रहे होंगे। अब वज़ू किस लिए किया जाता है? नमाज के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहने का मकसद ये है कि वो नमाज ज़रूर पढ़ते होंगे। मेरे जो उम्मती होंगे, मेरे जो भाई होंगे, वो नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे नबी को क्या पता था कि एक ऐसी उम्मत भी आएगी जिन्हें वो अपने भाई कह रहे हैं कि वो आशिक़ रसूल होने का दावा तो बहुत ज़्यादा करेंगे, सबसे ज़्यादा करेंगे, हर बंदा ये दावा करेगा, लेकिन बदकिस्मती नमाज एक भी नहीं पढ़ेंगे। मिलाद बड़े मनाएंगे, रैलियाँ बड़ी निकालेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन नमाज की तरफ नहीं आएंगे। तो ये जो हदीस मुबारक है, इसमें पहचान उम्मती की क्या है? वज़ू के निशानात। और वज़ू वही शख्स करेगा जो नमाज की हिफाजत करेगा। अगर नमाज की हिफाजत नहीं है तो फिर तो ये जो हदीस आपने निशानियाँ फरमाई हैं, अगर हम वज़ू नहीं करेंगे तो हम में तो वो निशानियाँ नहीं पाई जाएंगी। तो इसका ज़रा हमें सोचना चाहिए, इस पर ज़रा गौर करना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें शरफ बख्शा है,
اپنے صحابہ سے بھی یہ کہا کہ میں بھی اپنے ان بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے. بہت بڑا شرف ہے. ہمیں بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. ہمیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں بھی ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ان کی احادیث کو سننے کا شوق رکھنا چاہیے. میں پھر گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں حدیث کی کتب ضرور لا کے رکھیں. اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں. خود اس کا مطالعہ کریں. نماز کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. اور سنتوں پہ، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار ہے. یعنی داڑھی شریف رکھنا یہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ اس کو تو فرض کہا گیا ہے. مرد کے لیے، مسلمان مرد کے لیے داڑھی رکھنا یہ واجب ہے اور فرض کے قریب ہے. اور امامہ شریف باندھنا، دائیں ہاتھ سے کام شروع کرنا، دائیں طرف سے کام شروع کرنا، پانی بیٹھ کے پینا، یہ جو سنتے ہیں ان کو ہم سیکھیں گے تو پھر ہی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے. ہمارے نبی تو اپنی محبت کا اظہار کر کے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ کے، اپنے چہرے کو یہودیوں کی طرح، مشرکین کی طرح بنا کے، کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم داڑیاں رکھو. تو کیا ہم داڑیاں رکھ رہے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی سے جو محبت ہے اس کا ہم مظاہرہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جو دوست نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال رہی تو آپ کبھی بھی اس چینل پہ کسی مسلک کے خلاف، کسی بھی شخصیت کے خلاف یا کوئی اختلافی مسائل کو آپ نہیں سنیں گے. صرف وہ حدیث جن پہ سب کا اتفاق ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، کسی مسلک کا بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپ وہی حدیث سنیں گے. کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہی حدیث سنیں گے اور اس کی تھوڑی وضاحت ہوگی. انشاءاللہ کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا، کسی کو کافر کے فتوے نہیں دیے جائیں گے، کسی کی غیبت نہیں کی جائے گی. صرف اور صرف حدیث کا درس دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.